تحصیل لیگل سروس اتھارٹی کنگن کی جانب سے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کنگن میں ایک اویئرنیس پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کے ممبران کے ساتھ ساتھ اسکولی بچوں نے بھی شرکت کی۔ پیرنٹس نہیں ہوں گے، ان کے تو ہوم لیس بچے ہوں گے، وہاں پہ ان کو ایجوکیشن بھی دیتا ہے یہی چائلڈ ویلفیئر کمیٹی۔ ان کیس مان لیجئے کوئی 10 سال کا بچہ ہے، اس کے اگینسٹ سیکشول ابیوز کرائم ہو رہا ہے، پولیس کیا کرے گا؟ وہ اس کو پروڈیوس کرے گا بیفور پہلے CWC، اس کی کاؤنسلنگ ہوگی، میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوگا، تاکہ وہ واپس اس ان سیف انوائرمنٹ میں نہ جائے، تاکہ وہ اپنے آپ کو سیف فیل کرے۔ یا کوئی بچہ اگر کسی پولیس کو ملتا ہے یا کسی کو بھی ملتا ہے بیگنگ کی صورت میں، تو CWC اس کو اپنے گھر اپنے ویلفیئر کمیٹی میں لیتا ہے، جہاں پہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، جہاں پہ اور یہ بھی ٹرائی کرتا ہے CWC کہ میں اس کی فیملی کو ٹریس کروں، تاکہ اس کی فیملی کے پاس اس بچے کو واپس لیا جائے۔ ان کیس اس کی فیملی کو ٹریس نہیں کیا جائے گا تو تب کیا کرتا ہے چائلڈ ویلفیئر کمیٹی؟ کنٹینیو اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے کنٹینیو اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ، فوڈ وغیرہ سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب جو یہ JJB ہے، JJB لیگل سروس اتھارٹی کی جانب سے، چاہے ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کی جانب سے، میں ان کا اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، اپنے اسکول سٹاف ممبرس کی طرف سے، اپنے پرنسپل سر فاروق صاحب کی جانب سے، مبشر صاحب کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ And then we have NGOs, non-governmental organizations. They are the silent warriors of our society. They work day and night to rescue children from unsafe environments, spread awareness about child rights, provide education, counseling, and rehabilitation. They don't just raise voices, they change lives. From villages, Secondly, strong protection mechanisms must be in place. Schools should create a safe environment where children feel safe and secure. کی داستاں ادھوری رہ جاتی ہے and that silence is exactly what we need to break. Respected guests, esteemed teachers and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. You will see tender smiles on the faces of the child as they watch their babies drift to sleep. Cozy autumn walks with a small child holding the reassuring hands of both parents. Siblings making cookie dough, faces covered in flour with parents cracking up. And these images are truly کسی کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ اگر دیکھیں گے انڈیا کے بغیر باقی اور کنٹریز میں اگر کہیں پر ایگزامپل ہوا تو وہاں پر نہ مطلب کہ جانچ کرتے ہیں، مطلب دیکھتے ہیں کہ ہوا سچ میں ہوا تو اسے رائٹ مطلب سیدھے ڈیتھ پہ لیتے ہیں۔ وائی ناٹ ان انڈیا؟ مطلب کہ اگر ہم دیکھیں گے انڈیا میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پر کہ جو مطلب کہ بزنس کلاس ہوگی یا مطلب جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو وہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں، یا اگر پیسے نہیں بھی ہوں گے تو یہاں پر اتنی مطلب کہ زیادہ سزا نہیں ہے۔ دیکھا ہوگا پاکسو کیسز میں ہمارے جو سیشن جج صاحب ہے کتنی کنویکشنز ہوئی ہے۔ آپ نیوز پڑھتے ہیں کہ گاندربل کورٹ نے کتنے پاکسو کیسز میں سزائیں دی۔ پھر اگر مطلب کہ اچھے رولز بنتے کہ ایسا نہ ہو، پھر آپ کو پتہ ہے 15 منٹس میں کیوں ایک کیس بڑھتا؟ آپ کو پتہ ہے جب گواہ آپ کے پکش میں آتے ہیں، یعنی کہ وکٹم کے پکش میں آتے ہیں، تب تو اوبیسلی وکٹم کو یہ نہ ہوتی کہ سب کچھ گواہوں پہ ہی ہوتی ہے۔ ان ایکسٹریم کیسز میں ڈیتھ پینلٹی بھی ہوتی ہے، لائف امپریزنمنٹ بھی ہوتی ہے۔ ایون جو ہمارا ایک کیس تھا لاسٹ ایئر، ہمارا کیس تھا، سیشن جج صاحب نے 20 ایئرس کی بھی سزا دی ایک پاکسو کیس میں۔ اگر کسی بھی بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کسی بھی طرح کی تو سب سے پہلے پنشمنٹ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، سب سے پہلے ذکر ہوتا ہے اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ سیف اسے بنایا جائے تاکہ وہ ڈرے نہ۔ کوئی بھی وکٹم جب شکار ہوتا ہے کسی بھی پاکسو ایکٹ کا، اس کی جو ٹرائل چلتی ہے وہ چائلڈ فرینڈلی ٹرائل چلتی ہے تاکہ بچے ڈرے نہ، اور جو اس کی جو پروسیڈنگز چلتی ہے کورٹ میں
वो कैमरा प्रोसीडिंग होती है, यानी कि वहाँ पे हमारे जैसा बैठते हैं जो कि स्पेशल कोर्ट के होते हैं रहे तो वो अलाउड है, यानी कि पब्लिक आई उस बच्चे पे नहीं। Physically, but also leaves a deep emotional scar that can affect their entire life. It's a famous saying, it's easier to build strong children than to Know someone in need, because every child deserves safety, every child deserves dignity, and every child deserves a future. Awareness is not just important, it is necessary. Sexual assault and harassment are not just crimes, they are violations of trust and dignity. Children must be taught the difference between a safe touch and an unsafe touch. The family is the primary environment for healing. When a child is abused, their sense of trust is shattered. The family's job is to rebuild the foundation. The most critical step is to believe the child without hesitation. Avoid asking, "Why don't you tell me sooner?" or "Are you sure?" Validating their experience removes the burden of guilt from the children. Recovery is not about getting over the abuse, but about integrated healing. आज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन में ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद होने जा रहा है। ये प्रोग्राम तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी कंगन की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। तो हम सभी जो गेस्ट हमारे हैं तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी कंगन की जानिब से इनको अपने टीचर्स और अपने स्टूडेंट्स की तरफ से तहे दिल से इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम जिस मकसद के साथ के लिए मुनक्किद किया गया है वो मकसद पूरा हो। वो मकसद तब भी पूरा हो सकता है जब आप सभी बातों को सुनोगे, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो और करोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा उस्मा रियाज। Organizations alone are not enough. Awareness is the real power. We must know that help exists. Not be afraid to reach out. Support those who are struggling, because even the strongest systems fail if people stay silent. Silence doesn't solve problems, it deepens them. Today, let's not just appreciate these institutions, let's understand their importance. Let's promise that we will respect child rights and protection mechanisms. Children are the most valuable part of our society. They are innocent, dependent, and deserve love, care, and protection. As Nelson Mandela rightly said, there can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children. दौड़ानी है, इसे मैं एक कंक्लूजन में एक शेर बोलूंगी यहाँ पे, जो कि यूँ है कि जुस्तजू है गुनाहों की कि वो सवाब से डरती है, कि जुस्तजू है गुनाहों की कि वो सवाब से डरती है, अफसोस कि आज बिनते हवा हिजाब से डरती है। Cannot always see. Through my words today, I hope to shed light on this reality and emphasize the importance of awareness, courage, and collective responsibility. Now, imagine a child, someone just like us, sitting in a classroom. See that in most cases, the perpetrator is not a stranger, it is someone the victim already knows and trusts. I have a speech tomorrow. He asked about the topic. I told him that I'm going to talk about the child marriage, this harassment thing, and sexual assault. You know what his reaction was? Mid-topic. He said it was a mid-topic and I should instead talk about communism and capitalism. I didn't say anything to him. Instead, it made me realize that how our generation, that we call Gen Z, is ignoring all this. To conclude, the issues of sexual assault, harassment and child marriage are not distinct problems. They exist around us.
often hidden behind silence and fear. दूसरा है जस्टिस जुवेनाइल एक्ट 2015 जिसमें कि जेजेबी आता है, जिसको कहते हैं जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड, जो कि कहते हैं उसको बच्चों की अदालत। यानी कि इसमें वो बच्चे आते हैं जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होते हैं, वो बच्चे जिन्होंने कोई क्राइम किया हो। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई बच्चा क्राइम करता है, लीगल सर्विस अथॉरिटी गांधीनगर की जानिब से रोमानिया सईद मैडम आई थी, उन्होंने बहुत ही मुफीद बातें आप लोगों के साथ शेयर की, और आप लोगों का जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आए या तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से जो भी यहाँ पे रिसोर्स पर्सन्स आए, उन्होंने आप लोगों के साथ बहुत ही मुफीद बातें शेयर की, और आप लोग इनको याद रखोगे और अपने लिए इस से हुए हैं तो उनको इन चीज़ों से निकालने के लिए आप लोग उनके लिए मददगार साबित हो सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है दैट इज अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस इंसान के पास क्या होती है, अवेयरनेस होती है, तो वो एक दिन एक वाक़ा हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स थे, तो आज इस टीम के साथ ये वाबस्ता है, ये लोगों को अवेयर करते हैं, ये ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ चुके हैं, और अल्लाह ताला इनको भी कामयाब करे, और हमारी दुआएं आप सबके साथ है। थैंक यू।